An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Mohamed Jakite fantan jamu ye sen yɛrɛ la. Kosɛbɛ. A tɔgɔ ye ko sabali. Diɲɛ dongo don i b'a bɛ mɔgɔw da k'olu bɛ kɔrɔtɔ ka kɔrɔbaya nka don kelen n'a da kelen i t'a mɛn maa si da k'o bɛ kɔrɔtɔ saya la. Burankɛ bɛɛ tigɛlen don koro minɛ wulu la. A bana ta a somɔgɔw bɛ naji kɛ. Kosɛbɛ. Ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin sangada in na. Cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba. Kosɛbɛ. Fɛn o fɛn bɛ ka lamɛnni kɛ yɔrɔ ni lamɛnni cogoya la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Ka fo bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ Mairie Konate a n'a burankɛ Mohamed Jakite. Awɔ. Nin ye anw sigitɔ ye an ka jamana fasirigafe jɛmukan kɛnɛ kan. Kosɛbɛ. Burankɛ n'i ye jamana fasirigafe jɛmukan ko fɔ i b'a fɔ ko tubabukan yɛlɛmani ye k'a kɛ bamanankan ye. Awɔ. Walasa maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ k'an lamɛn bamanankan mɛnnaw kɛrɛnkɛrɛn ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i bolo ma da yɔrɔ dɔ cogo min na. Kosɛbɛ. K'a fɔ bamanankan mɛnna kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ nin ye an sigilen ye. Awɔ. An ka laadala jɛmu kɛnɛ kan. Kosɛbɛ. Jɛmu min ni an b'a sigi diɲɛ don o don sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 11. Awɔ. Sufɛ ni mɔgɔw ma sunɔgɔ a ka ca Ala fɛ segin bɛ kɛ a kan. Awɔ. Ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen. Kosɛbɛ. Ko nin ye ne Mairie donkan ye. Ayiwa burankɛ i ka donkan nin diyara n ye. Kosɛbɛ. An b'i yɛrɛ fo i ka nin baara ɲina. A diyara n ye. Ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada na. Kosɛbɛ kosɛbɛ. K'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ de bɛ k'i bɛ to k'an lamɛn nin wagati in na an tɛ segin a fɔli la. An b'u fo. Kosɛbɛ. An b'u fo. Kosɛbɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko bamanankan jɛmukan in ka di i ye. Ayiwa i bisimilalen don kɛnɛ in kɔnɔ. Mɔgɔ minnu fana bɛ yen k'u b'a fɛ ka ye kɛnɛ in kɔnɔ. Ayiwa k'u bisimilalen don n'u ka publicités ye. Kosɛbɛ. An ka se ka bilasirali k'a la. K'an ka musokɔrɔba ɲuman ninnu fo. An'an ka cɛkɔrɔbaw. Maa maa de bɛ yen jamana in kɔnɔ k'i ŋaniya ɲuman bɛ la ka ɲɛsin jamana in ma. Ala ka i ŋaniya Ala ka sabati. Ala k'i mɛn an kɔrɔ. Ala k'i mɛn ka dugawu k'an ye. Ayiwa n burankɛ nin ye ne ka foli ye. Ayiwa n'Ala sɔnna ma. Fɛn min ye foli n'a ma ɲɛ k'a fɔ mɔgɔw kɔni sigi bɛ k'u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko sabu kɛ jamana fasirigafe jɛmukan ni a danna kɔni gosira ka ban fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw ye a ka ja ka taa se dabaliban kunnafoniw ma bɛɛ lajɛlen b'i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ka sigi ni ngɔden makɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye malidenw ye u bɛ se k'a dɔn cogo min na min ye tubabukan mɛnnaw ye tubabukan sɛbɛnnaw fana u ye min sɛbɛn ani u ye min ye u yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo min na bamanankan cɛ ɲɛna jamana fasirigafe jɛmu a lajɛ joona. N burankɛ bi an b'a daminɛ ni mun ye an b'a fɔ le républicain du Mali. Worodugu Jɛkwani. Le républicain a kumana. A ko cogo di? Yani le républicain ka kuma cɛ hakili bɛ an ka karamɔgɔba dɔ ka kuma la. Jɛni. Ni a ko jamana in kɛn bɛ misikili jira jamana ye. Jamana in kɛn bɛ ni i mi fanga de jira. Kolo ni pasa. I sɛbɛ tɛ dɔn. Ala. Jamana in kɛn bɛ f'i k'a jira k'a fɔ k'e bɛ se ko la. Kosɛbɛ. Pour que ko ka se ka kɛ. Bi. Ko parti politique 70 farala ɲɔgɔn kan. 70 cɛw jama ka ca dɛ. K'u bɛna transition ma délai respecté. Ko ni transition ma délai respecté. Kosɛbɛ. Burankɛ k'olu bɛ bɔ kɛnɛ kan. Parti politique 70. Awɔ. U n'u ka jama. K'u bɛna taa boulevard la. K'u bɛna taa boulevard la i n'a fɔ Choguel ye fanga sɔrɔ cogo min na. K'olu fana bɛna o ɲɔgɔnna kɛ. A ko délai n'a ma respecté. Transition. An ka karamɔgɔ Hayidara ka kuma k'an fana bɛna an misikili jira. An bɛ jamana in poids bɛɛ ta k'a ban ɲinɛ. A ko jamana in kɛra misikili jira jamana ye. Ko jamana yɛrɛ ka kɛ fo dɔ ka misikili jira. Jamana in n'a kɛra ten burankɛ misikili t'anw minnu na burankɛ an bɛ sɔn ka segin a ko la dɛ. An bɛ jamana in poids ta yɔrɔ bɛɛ kɛ ɲinɛ k'a ban kana sigi a la fiyewu. An bɛ taa dɔgɔ saba bɛɛ la. Burankɛ an k'o jate minɛ ha. A bɛ kɛ dɔ ye o. Ayiwa ɲɔgɔn ye lajɛ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ye. Mun kɛra Memorial Modibo Keyita la. Kosɛbɛ. Ni parti 70 farala ɲɔgɔn kan n'a a ɲɛmɔgɔya la ni an ka RPM parti ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Bokari Tereta n'ale tun b'a ɲɛmɔgɔya la ale ni mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ u ka jɛkulu la jɛkulu mun n'an b'a fɔ ko ka transition dɛmɛ groupement in ma sigi foyi kama soutien de don ka transition dɛmɛ ka transition ka kɛwalew la sabati pour que transition ɲuman ka se ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ élection ka se ka kɛ a wagati la jamana ka se ka cogo la o y'olu ka groupement sigikun ye sigikun y'o ye nka o bɛɛ n'a ta u nana ye k'a fɔ ko groupement in kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka fɛn bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ olu hakili tɛ ka sɔn an ma a tɛ ka sɔn hakili tɛ ka sɔn kosɛbɛ o ye jumɛn ye délai mun n'a fɔra transition na ko a délai k'olu ma d'a la n'a bɛna se ka 18 mois mun dira k'u ma d'a la ni a 18 mois n'a bɛna se ka kɛ i n'a fɔ charte y'a fɔ cogo min na u ka ɲɔgɔnyajɛ mun y'a fɛ cogo min na a kɛra Memorial Modibo Keyita la mɔgɔ caman tun b'a kɛnɛ kan Bokari Tereta tun bɛ yen n'ale RPM mɔgɔ ye
cɛmɔgɔ Sagara o tun bɛ yen Maître Tapo tun bɛ yen Yusuf Ahmed Diko tun bɛ yen El Hadji Baba Haidara tun bɛ yen n'u b'a fɔ min ma ko Sampi olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan conférence la conférence mun a kɛra maison de la presse fɛn na Mémorial Modibo Keita la conférencier kun ye jɔn ye kuma kun bɛ jɔn bolo n'o ye Abubakar Tereta ye n'ale RPM mɔgɔba ye u ko ni olu ka regroupement in a dabɔ kun tɛ foyi ye parti politique de farala ɲɔgɔn kan ka hakilina ɲuman ta pour que transition ka kɛ ɲɛli sira ye transition ka kɛ réussite ye o bɛɛ kɔfɛ u nana ye k'a fɔ ko o bɛɛ la déclaration kɔfɛ Boubacar Tereta ko a ko k'olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko ni transition ye délai mun fɔ k'o ye k'a fɔ ko ni u bɛna élection kɛ o wagati la ko n'o ma kɛ k'olu bɛna ye k'a fɔ ko a kan ka ye olu kan ka bɔ kɛnɛma olu kan ka bɔ kɛnɛma ti dɔwɛrɛ ye o parce que mun fɔra serment kɛra mun na o ye jumɛn ye ni ka chronogramme électoral k'o respecter ko apparemment duti bɛ ka don kuma la réforme politique o ye jumɛn ye ka politique mɔgɔw ka fɛn la ɲɛnamaya ka sigi sen kan institution o ye jumɛn jamana baara bolo ani jamana sariya bolo fanga bolo ka essayer k'u bɛɛ sigi sen kan ani organe unique o ye jumɛn ye ka mɔgɔ minnu bɛ élection organiser ka bɛɛ bɔ jɛkulu saba ɲɔgɔnna k'a kɛ jɛkulu kelen ye a ko olu ɲɛ b'o ko taabolo la cogo min na ko a ko k'olu ma d'a la ko n'a bɛna se ka kɛ a tɛ k'u kun minɛ a ko gouvernement ko ka assise mun kɛ k'olu y'a ye ko assise la ko olu ka mɔgɔw k'u ma invité assise in na awɔ ko parce que table ronde min kɛra tɛmɛnen na k'u ye table ronde organiser mois de 24 25 26 septembre ko olu ma wele u tɛ fɛn kalama la ayiwa n ko n'o kɔni fɛnɛ kɛra sinon an y'a kalan kunnafoniya la yan Sogɛli y'a fɔ yan ko bɛɛ welela la ko parti politique kun b'a la ko société civile kun b'a la n'o dun kan mɛn k'olu ma wele bon a bɛna kɛ ta parole contre la mienne kuma kɛra fila ye o ko a welela an ma wele a welela an ma wele ayiwa k'a welela k'an ma wele sa baasi tɛ u y'a fɔ Tereta ko a ko assise nationale mun fɔra ko n'u bɛna refondation kɛ ko olu ma wele a la olu ti fɛn dɔn a la a ma fɔ olu ɲɛna mun kɛra 24-25 septembre la a ko tuguni a ko société civile minnu bɛ yen k'u ye mɔgɔ damadɔw de wele ka na k'olu lasigi k'olu ye société civile olu ti fɛn dɔn a la olu t'a dɔn société civile minnu don olu hakilina ye mun ye o tɛ o bɛɛ kɔfɛ u ko assise in na a ko assise in ma organiser ni dɔwɛrɛ ye o assise in organisera ni M5 RFP ka mouvement dɔ de ye awɔ ko o mɔgɔw de ye assise in organiser donc a ko kɛra cogo min na apparemment a kɛlen n'a fɔ olu yɛrɛ damaw dɔrɔn Sogɛli n'a ka ministère ni M5 mɔgɔ damadɔw de assise organiser ka fɛn kɛ u yɔrɔ ye apparemment o ye hakilina ye hakilina mun ne yɛrɛ kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ la n'a a fɔra cogo min na n'a kɛra tiɲɛ ye n burankɛ a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya parce que jamana in problème ye nin yɔrɔ de n burankɛ parce que an kana fɛn kɛ M5 ko ni fɛn ye ne bolo ni M5 nana M5 nakun kɛra jamana ka anw jamanaden bɛɛ lajɛlen kumakan de ye mais n'a taara kɛ ko M5 ko fana bɛ ka kɛ parti pris n burankɛ vraiment ni ko ninnu n'an m'a lajɛ jamana in an ka essayer an ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ quoi vraiment waati dɔ sera an ka essayer vraiment ka a dɔn k'a fɔ jamana in sera wagati la sa an ka parti pris ko ninnu an k'a lajɛ komi u yɛrɛ ko k'olu b'a fɛ jamana in ka taa ɲɛ de mais n'a kɛra parti pris ye burankɛ taa ɲɛ in bɛna segin a bɛna kɛ ni segin kɔ ye o la kɔfɛ dɛ ko n'o jɛmɛ o bon vraiment hakilina kow don quoi vraiment an k'a lajɛ olu minnu bɛ ɲɛfɛ u k'u sigi ko kan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu a man ɲi tan voilà o bɛɛ kɔfɛ Boubacar Tereta ko a ko an bɛ yɔrɔ min na sisan a ko premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga a ko situation bɛ cogo min na k'a a ko a ka kuma la a taalen Nations Unies na a ko situation bɛ cogo min na a ko situation man ɲi non seulement an ka sécurité n'o ye lakana kunda ye a ko situation man ɲi cogo si la a ko a ka kan k'an ka cadre d'échange de kɛ pour que transition ka ɲɛ so o kɛra Sogɛli yɛrɛ kumakan ye Nations Unies na a ko o bɛɛ kɔfɛ ko consensus kan ka kɛ o jumɛn ye an k'an ka bɛnkan kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ autorité transition mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ faama minnu bɛ sanfɛ ani olu duguma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye fɛn ye mun
ŋaniya yira don politiquement k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ nka olu y'a jateminɛ k'a fɔ politiquement volonté politique la ko autorité tɛ ka se ka délai mun bɛ yen ŋaniya ɲumanya la k'a essayer ka baara in kɛ ka ɲɛ o tɛ k'u diinɛ don ko in na wa u k'u y'u diinɛ don a la dɛ ko in bɛ cogo min na u k'u y'u diinɛ don ko in na dɛ ko kuma in bɛ ka kɛ dala kuma de ye apparemment da kuma in tɛ ka kɛ ŋaniya la kuma ye baara min bɛ ka kɛ ji jukɔrɔ ayiwa Murankɛ u ka bɔ n'a ye kɛnɛ kan an tɛ ji jukɔrɔ ko in na bilen u ka bɔ n'a ye sanfɛ bɛɛ k'a ye an ka ji jukɔrɔ ko in ka dabila an ka ji jukɔrɔ baara ɲuman ni juguman sanfɛla kangalen don u kana n'a ye gele sanfɛ an kana n'a ye sanfɛ a kana n'a ye gele kan an ka bɔ duguma parce que anw tɛ ji jukɔrɔ mɔgɔw ye aw kana baara kɛ ji jukɔrɔ a ye bɔ ni sanfɛla ye a ka yɛlɛ sanfɛ gere kan an ka se ka baara kɛ n'an damana jɛgɛ ye kɔni a ye nana ye gele kan an bɛ se ka fiɲɛ minɛ gele kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko fɛn jumɛn bɛ yen n'olu kɛlen bɛ ka ko in jɛ kosɛbɛ o ye jumɛn ye o ye volonté politique o jumɛn ŋaniya tɛ yen sɛbɛla politiquement mun bɛ ka se ka baara in kɛ kosɛbɛ o ye jumɛn ye a t'u ma ayiwa a ko a t'u ma ka délai in respecté n'a ma ɲɛ Sogɛli wulila ka taga fɔ tubabu telew ni tubabu radios la k'a fɔ ko olu bɛ wagati min na nin ye ko olu ma da la ni délai in bɛna se ka respecté waati min ko fɔra ko transition ka kunjɛ ka kalafili labɛn ko fɔ ka dɔɔni far'a kan a koro man di Sogɛli taar'o fɔ kɔfɛla la mais a taar'o fɔ télé privé ni radio privé ye o bɛɛ kɔfɛ ni a nalen ni Asimi fana tilala ka bɔ k'a fɔ ko ale ye serment mun kɛ ko serment in k'a bɛ bɔ a sira fɛ olu hakili la serment in a man ka wuli ka bɔ a kan wa kuma kɛra fila ye o kɔrɔ ye ko waati min ko fɔra o bɛ kɛ o de y'olu ka laye parce que Asimi sigi kan ye serment mun fɔ apparemment o bɛ ka dalakan mun taara a sigidon apparemment o serment in olu bɛ ka ji da o sɛnɛ kan hali bi wa ko in dun bɛɛ dun b'o kɔnɔ dɛ o tumana Sogɛli ka taa kuma joona bon Sogɛli ko u ka ɲɔgɔn faamu Sogɛli ka kuma la yanfɛla la n'a ni tubabuw kumana n'a ko tubabuw ma k'a fɔ ko au moins hali n'a kɛra wagati kunkurunin ye o bɛ sɔn ka far'a kan o bɛ sɔn ka far'a kan parce que a m'a fɔ a ka far'a kan parce que Sogɛli bɛ k'a ɲini a bɛ sɔn ka far'a kan bawo ale ɲɛ bɛ k'o taabolo la cogo min insécurité ni bɛnbaliya ni organe unique ko ninnu ni fɛn ninnu bon ni assise ninnu bon ninnu filɛ k'a fɔ ko assise ko o ma kɛ fɛn sabatilenba ye bon vraiment ko bɛ ka ne yɛrɛ kɔni kamana gan dɔɔni kabi ye ko in bɛ ka kɛ ɲɔkalaso ye dɛ ɲɔkalaso dun boliba i b'i yɛrɛ kan dɛ i b'i yɛrɛ kan dɛ o dun ko Tereta ko Asimi ye kalikan mun kɛ jamanadenw ɲɛma ka bolo kɔrɔta k'i kali k'a fɔ ko élection bɛ k'a kɛcogo la k'a b'a ɲini Asimi fɛ o ko in a k'a dalakan a k'a la sabati a ko k'a yɛrɛ b'o kan ayiwa sinon bon dalakan la sabati ko in ne delila k'o kuma fɔ yan Sogɛli de b'a fɛ ka y'a ye dalakan la sabati ko in ne y'o kuma fɔ yan burankɛ ko bɛɛ ye fila fɔ bɛɛ ye fila fɔ burankɛ Asimi ma fila fɔ fɔlɔ nin tɛna k'a ka fila fɔli ye abada a t'a fɔ kana fɔ san burankɛ ala a t'a fɔ sa ayiwa coalition mɔgɔw ni y'olu ka kuma ye fɔlɔ u ye kuma minnu da ɲɛnamaya k'a jira k'a fɔ ko parti politique ŋaniya t'u la 70 ni ko olu farala ɲɔgɔn kan ko ŋaniya t'u la u ko peut-être Tereta ko a ko élection ka kɛ a délai la k'a bɛ se ka kɛ wa ko c'est possible a bɛ koron ko a bɛ se ka koron k'a bɛ se ka koron ka kɛ n'a waati ye a bɛ koron awɔ baasi tɛ a ko Tereta ko k'a bɛ premier ministre n'o ye Sogɛli Kunkala Mayiga ye a ye engagement min ta jamanadenw ɲɛma ani CNT mɔgɔw ɲɛma o ye jumɛn ye a taara kumakan mun fɔ CNT ɲɛma n'o y'an ka assemblée kɔnɔna ye an ka député bulon kɔnɔna ye a taara dalakan minnu fɔ ye a taara kumakan minnu fɔ ye ani a taara Nations Unies na a n'a ye kuma minnu fɔ a nana ye k'a fɔ kuma ninnu bɛ ɲini ka na ɲɔgɔn jɛ dɔɔni o kana kɛ dɛ awɔ a ko gouvernement ka plan d'action na u ko délai mun fɔra transition na k'a b'a ɲini u fɛ n'o ye 18 mois ye ko u ko o délai in u ka se ka vraiment ka mun kɛra charte kɔnɔ article 22 u kana sago u k'a lajɛ vraiment dalakan mun fɔra u k'a dalakan sabati u ka to a kɔnɔ n'o ye transition mɔgɔ ye u ko k'olu bɛ fɛn fili fɛn mun ye bi an bɛ wagati min na u ko k'u bɛ ka assise nationale minnu kɛ u ko k'olu tɛ date don o la olu t'o lakodɔn parti politique 70 ninnu awɔ u ko assise ayi ko o assise ni olu b'o rejeté formellement o jumɛn ye u da to assise la u t'a dɔn assise bɛ ka kɛ u ma kunnafoniya la u tɛ fɛn dɔn a la u t'a lakodɔn u ko assise ye olu tɛ fɛn dɔn a la a ko organe unique min bɛ ka fɔ ko olu b'a la n'o y'a sɔrɔ a fɔra a bɛ na kɛ cogo min na ko mais k'a bɛ ka kɛ i n'a fɔ ninnu bɛ k'a laɲini cogo min na olu da tɛ organe unique gestion ko kuma la a envisagelen bɛ premier ministre fɛ cogo min na o ye i b'a sɔrɔ ŋaniya wɛrɛ bɛ premier ministre la olu bolo ni ka élection dilan cogo wɛrɛ la bon parti politique mɔgɔw don olu ye politiciens de ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn burankɛ sɔsɔli man ka ɲini ko in na ça fait min yɛrɛ ye ne dasi yɛrɛ kɛ
parti politique bi olofla olu farato ɲɔanga k'u bɛ marché awɔ ko n'a fɔra ko ka dɔ fara waati kundala kan awɔ Mburange o t'a damana mankan ye tugun ne yɛrɛ bo n y'o yɔrɔ ye n mɛnale o yɔrɔ f'i ye o y'a damana ko kura ye kun dɛ n m'o de f'i ye o de y'a to n ye misikili ko kuma in daminɛ o parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan nin ye fɛn wɛrɛ de daminɛ misikili bɔtɔ ye n'i y'olu misikili de u bɛ entraînement de la tantôt ɲɛ b'a la biceps bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni donc ne dun ɲɛ b'a la ni ninnu kɔgɔra ka se niveau dɔ la bras de fer la man t'a la ni maa min na parce que mɔgɔ kunkoloma dama de faralen filɛ ɲɔgɔn kan maître Tapo Tereta yi non Mburange ayiwa an bɛ dugawu de kɛ jamana in u ka zana la Ala ka jisuma ka fura ye an tɛ se ka fɛn dɔ fɔ ko Ala ka jisuma a ko ko u ye élection mun fɔ n'o y'a sɔrɔ premier ministre bɛ a ka kɛcogo la cogo min na assise minnu fɔra ani organe unique ko kuma min fɔra ko olu vraiment olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ko ga olu bɛ fɛn jukɔrɔma tondon fɛn mun ye n'o ye impunité ye ni u bɛ ka corruption kɛlɛli mun kɛ olu b'o jukɔrɔma dondon u bɛ ka maa minnu bila yɔrɔ in na olu b'o jukɔrɔma dondon i n'a fɔ fɛn mandat dépôt dara minnu kan nin olu b'o Mburange ngi kana to ka choix fo jama ka a bɛ maa de jatigɛ bon minnu b'a lamɛn baliku b'a la faamaw b'a la Mburange fila bo hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ a fɔ ko choix fɔ bali ayiwa a bɛ se choix fɔ bali a ko choix fɔ bali bɛ ka da minnu kan a ko olu b'olu jukɔrɔ o b'olu o ka di olu ye o ni ale o justice min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ olu b'o jukɔrɔma tintin olu b'a dɔn o ye fɛn ɲuman ye olu b'a dɔn vraiment ko nka olu kɔni bɛ fɛn kelen de ɲini fɛ o ye jumɛn ye u ka délai mun n'a bɛ ka kɛ vraiment u k'a lajɛ dɛ délai in u k'a koro u ka délai in koro u da kana tu délai in na u bolo kana tu délai in na délai in touche plus de don parce que n'i y'a fɛn dɔrɔn a bɛ alba de u bɛ alba da o ye baara wulilen ye a ko k'olu bɛ effort communauté internationale bɛ ka effort mun kɛ n'o o ye an ka kɔfɛmɔgɔw ye an ka partenaire minnu bɛ yen ani minnu bɛ jɛɲɔgɔnya baara la olu b'olu fo kosɛbɛ u b'olu ka baara mun u bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ u b'u fo u bɛ CEDEAO fo u tɛ sɛgɛn CEDEAO foli la olu b'a dɔn CEDEAO bɛ ka baara min kɛ jamana in kɔnɔ u yɛrɛ mankan dara tile fila in na awɔ u mankan danbɛ fɔlɔ u bɛ ka ɲɛmada kɛ wa baasi tɛ u bɛ CEDEAO ni communauté internationale fo u ka baara la baara minnu bɛ ka kɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ terroriste kɛlɛ la ni Abubakar Tereta ka kuma ye o bɛɛ la o ko ten journaliste dɔw ye ɲininkali caman tɛngu la u ko olu bɛ journaliste ninnu jaabi ni jumɛn ye olu ka regroupement in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka transition dɛmɛ de transition ka se ka ban hɛrɛ la a ka kuncɛ cogo ɲuman na nka u nana ye k'a fɔ forum minnu olu ka forum u bɛna fɛn dɔ organiser tile fila in na n'o ye forum ye ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka hakilina yira ɲɔgɔn na kɛ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ yanni ka u ka décision sugu dɔ ta u ni ɲɔgɔn cɛ voilà ko olu bɛn'o kɛ pour que vraiment hakilina falen ka ɲɛ yanni olu k'u bɔ k'u fanga yɛrɛ yira boulevard la i n'a fɔ karisalakaw y'a kɛ cogo min na cɛmɔgɔ Sangare Adama ale ko a ko transition mɔgɔw ko u ye priorité di fɛn dɔ ma o ye jumɛn ye u kan ka priorité di jamana in sariya ma u kan ka priorité di kiri ma u kan ka priorité di jamana in hakilina ɲuman ta sira kan k'a da ka jamana in bɛ lahalaya mun na o kɔrɔ u ka bɛɛ lamɛn u bɛɛ hakilina faralen ɲɔgɔn kan groupement yɛrɛ kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen maître Kasim Tapo i yɛrɛ terikɛ Murema don a ko cogo di mais Mburange Murema in o Murema in fana kuma cayalen bɛ dɛ a kuma ka caya kɛ o tɛ diyagoya ye de parce que ne y'a mɛn ko Murema in fana k'aw bɛ ka plan de kɛ pour que aw ka tugu Bubu kɔ o fɔra kun wa n y'o kuma mɛn yan kunun dɛ débat dɔ kɔnɔ yan dɔw ko Murema sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ko bolofara dɔ de don k'aw b'a fɛ ka Bubu de dɛmɛ ko ni URD ye Bubu bila dɔrɔn k'aw bɛ ka Bubu jukɔrɔma don aw ta kun ye Mopti Arasani ka cɛ maître Tapo k'aw ta kun ye Mopti nin ko ye Mburange a ye sabali Mburange a ye sabali démocratie kɔni Mburange a ye sabali c'est permis o bɛɛ b'i ta fɔ ayiwa o y'a sariya dɔ ye o y'a najini dɔ ye ayiwa maître Tapo ko a ko k'ale tɛ o ye jumɛn ye ko ale tɛ fɛn bila kɛrɛfɛ mun ni a bɛ se ka kɛ o ye jumɛn ye ni ka bɔ kɛnɛma ka taa rue la i n'a fɔ Choguel ninnu y'a kɛ cogo min na ale t'o bila kɛrɛfɛ dɛ ale ɲɛ b'a la n'a ma ɲɛ olu bɛna bɔ ka t'u misikili yira boulevard kan i n'a fɔ i n'a fɔ karisalakaw ye fanga ta cogo min na a yɛrɛ ko ten ko i n'a fɔ karisalakaw ye fanga ta cogo min na ko ni transition ma délai respecté karisalakaw ye fanga ta cogo k'olu yɛrɛ bɛna fanga ta ten Mburange o bɛɛ kɔfɛ a ko transition ale b'a fɔ transition
le 24 mai n'o ye kalo tile 20 mai kalo tile 20 tɛmɛnen a ko délai mun dir'u ma n'o ye 18 mois ye a ko k'a kan ka respecter maître côté a bɛ se ka koron a bɛ se ka koron a kan ka se ka koron n'a ma koron a ko maître Tapo ko k'ale hakili la ale bɛna segin dɔ ka kuma kan mun taara Nations Unies ɲɛma ka t'i jɔ kuma la k'ale ɲɛna ko 18 mois Muraga fo maître ko aka mota tɔgɔ ma sa ayi nata tira mɔgɔ ta non nan ta nyere yi ayi na mɔgɔ ta tɔgɔ ma ya bɛɛ fɛnɛ b'a dɔn mɔgɔ min taara Nations Unies ɲɛma wɛrɛ ayi an t'o dɔn dɛ i b'a dɔn kana kuma kɛ filen kɔnɔ fɛn ye bona ye gere ka bona ye ji jukɔrɔ nana ye gere ka a ko premier ministre ale b'a a yira k'a fɔ ko premier ministre taara Nations Unies mɔgɔw ɲɛma ka taa ko 18 mois mun fɔra communauté nationale ɲɛma k'a fɔ ko a 18 mois ni ko k'a lajɛ ko ka dɔɔni fara kan a ko maintenant k'olu yɛrɛ ye k'a fɔ engagement in b'a fɛ ka violer a ko kuma mun n'a fɔra dalakan mun fɔra k'ale ma dala ni dalakan in bɛna se ka sabati donc o de y'a to kuma ninnu apparemment o de y'a to kuma in fɔra kumaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que kuma mun taara fɔ Nations Unies na ani kuma mun fɔra ko délai bɛ respecté ko fɛn kelenw tɛ a ko n'u ma sabali ayiwa ko conséquence bɛna y'a la conséquence mun u yɛrɛ de bɛna conséquence bamanankan na k'u bɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ a la kɔlɔlɔ mun u yɛrɛ bɛna tɔnɔ bɔ a kɛlen n'i ye danfɛnjugu dan n'a ma falen ɲɛna Mbaranga bɛ fali den ɲɛna siga foyi t'o la ayi kono jɛlen don nin ye zana ye maître Tapo ye zanaba mun fɔ a ko olu ye jamana in cadrebaw ye olu ye jamana in ɲɛmɔgɔw ye olu ye jamana in woroba dɔw ye a ko olu b'a dɔn olu ti maa si contrôle la olu t'a ɲini ka kɛ maa si contrôle la a ko surtout ale t'a ɲini ka kɛ maa contrôle la ale maître Tapo a ko ale bɛ yɔrɔ min na ale b'a dɔn ale ye mɔgɔ min ye a ko k'a b'a ye jamana in kan ka fɛn fara ɲɔgɔn kan o jumɛn ye ka jamana in den sɛbɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna ka fɛn caman sigi sen kan o ye ale hakilina ye o la ka bɔ ni hakilina kelen hakilina mun bɛ se ka kɛ hakilina ɲuman ye nka n'a kɛra bɛɛ ka i bɛ fanga la waati min na i ka kita ye ayiwa k'a bɛ kɛ ko wɛrɛ a ko an bɛ yɔrɔ min na sisan ko ale tɛ sigasiga ale tɛ yigigi ni s'il le faut ka retard o jumɛn ye s'il le faut pour que olu ka se u se yɔrɔ la k'u misikili yira olu bɛ bɔ kɛnɛma ko pourquoi pas ko munna o tɛ se ka kɛ o bɛ kɛ dɛrɛ démocratie tɛ o bɛ kɛ Murankɛ u k'u misikili bɔ an bɛ hakɛto ɲini ka mɔgɔw fɛ o ka kɛ a ko n'o y'a sɔrɔ ale bɛ k'a fɔ cogo min na ni tɔ ninnu sera pouvoir la tentɔ de ko pourquoi pas olu fana t'o kɛ a bɛ kɛ a ko k'olu bɛ ka mun de jateminɛ olu bɛ ka fɛn dɔ laɲini o ye jumɛn ye démocratie an ka sigi an ka hakiliw kɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ an bɛɛ ye maliyɛn de ye kosɛbɛ an bɛɛ ye maliyɛn k'a fɔ i n'a fɔ olu cogo i n'a fɔ olu ye fanga ɲini cogo min na olu bɛ se ka bɔ ka fanga ɲini n'o moyen kelen ten olu ye fanga sɔrɔ cogo min na olu bɛ se ka bɔ ka fanga sɔrɔ n'o moyen kelen ten o jɛlen don o ko k'olu bɛɛ ye maliyɛn de ye ko mɔgɔ tɛ maliyɛn ka tɛmɛ olu kan o ye maître Tapo ka kuma ye baasi tɛ o kɔfɛ tuguni u ko prolongation n'o ye ka transition janya ka dɔ fara a kundaka la a k'u bɛ premier ministre wele kuma kan kuma tabali la o ye jumɛn ye a ka classe politique bɛ wele o ye jumɛn ye a ka parti politique fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ wele bɛɛ ka sigi bɛɛ ka kuma an ka solution sɔrɔ problème na an ka solution sɔrɔ degun bɛ jamana in voilà k'u ka solution sɔrɔ degun na degun mun bɛ jamana in kɔnɔ u yo ko yanni ka t'i sigi France 24 la ka t'i sigi RFI la k'a fɔ ko probabilité de bɛ yen ko ka fɛn prolonger o ye jumɛn ye ko hakilina bɛ yen ko ka fara kɛ fɛn kan lala bɛ na sɔrɔ ko in na ko Murankɛ ko o kuma in a kuma in ma sigi ɲɔgɔn kan ale bolo kosɛbɛ a ma ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ka gabu a ko k'u ye engagement mun ta ale premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ani Asimi k'u ye engagement mun ta maliyɛnw ye ko vraiment ko yanni ka t'i sigi kɔfɛ radio la ka kuma k'i k'a lajɛ i ka engagement in i ka a timɛ a ko prolongation bɛna yala k'o t'olu hakilina ye ko a bɛ a fɔ parti politique bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ ka bɔ an ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'o de ye solution ye maître Tapo ye kuma datugu n'o ye k'a fɔ ko jamana in bɛ wagati min na an ka bɔ an ka hakili fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye jamana in ka hɛrɛ b'o de la jamana in ka sɔrɔ b'o de la Murankɛ nin ye maître Tapo ka kuma ye le républicain ka bi kunnafoni na e bonya bɛ kuma la Murankɛ ni ji tun bɛ maa jɛ i ka dɔn Kɔlɔnkɔnɔndori ale tun bɛ larabu wolo kosɛbɛ an bɛ taa munumunu sugu kɔnɔ ni ka tila ka segin ka na bisimila Mohamed Tamaja ye segin ko ye kosɛbɛ kuma dɔnnaw b'a fɔ ten ko ni Sunbala Diyara
ka dɔn min ye nɛrɛbɔla ye ale tɔgɔ tɛ fɔ ayi i ka dɔn Zeniti Bale bɛ n bolo bisimila n bɛ soma sama tako fɔlɔ d'i ma bisimila Zeniti Bale maa min ka sɛbɛnni don i b'a fɔ ko Yuba Konate k'a Konate Murankɛ ne nin kɛra du dɔ kɔnɔ Bamako kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ taa Kulubalila denbaya dɔ kɔnɔ ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 18 dana gosi waati ye ten coyi kosɛbɛ min ye Kulubalila denbaya ye olu filɛ ka wele bila karamɔgɔ dɔ ma ko a ka na ko sabu kɛ olu denmuso dɔ bɛ ka kɛɲɛ kɛ kosɛbɛ denmuso in bɛ ka kɛɲɛ kɛ ni sira jumɛn ye i ka dɔn kunkolo yanfan don kosɛbɛ n'i ye Kulubalila denbaya yɛrɛ ɲininka i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ ka aladeli kɛ olu denmuso kama walima dɔ bɛ ka dabali jugu tigɛ olu denmuso kama n'o bɛ to k'a to kuma dɔw a ka réseau bɛ ɲaami dɔɔni ma morikɛ welelen ka na sa kosɛbɛ ni morikɛ tun kun y'a dɔn bawo min ye mankan ni kɛlɛ ni siɲɛta ye i ka dɔn morikɛ y'i yɛrɛ ta ka sɔrɔ banabaatɔ ma furakɛ morikɛ jo t'a la a jo t'a la an burankɛ min kɛra la y'o si dɔ de ye burankɛ ni ko kɛra la n'i nana banabagatɔ fɛn bɛɛ bɛ banabagatɔ la burankɛ i kan ka jɛn n'o ye Ala bisimila Ala min kɛra i t'a dɔn de b'i bila ni fɔli bisimila an ka taa burankɛ dɔgɔtɔrɔ bi kɛnɛ bila banabaatɔ yɔrɔ yɔrɔ ko banabaatɔ tɛ gansan ye dɛ. I ka serment n'i ye serment ta fɛn fɛn kama i kan k'i ni d'o ma de. Baasi tɛ. Bisimila. Ni kuma banna n bɛ nin ɲininka n'a kan ka jɔ walima n'a kan ka boli e b'o dantigɛli fɔ n ye. Bisimila. N bɛ don gafe kɔnɔ. An ka taa. Zeneti Bali mɔgɔ ka sɛbɛnni don Fasiri Kaba ye Yuba Konate. A ko nɛgɛ kanɲɛ 18 waati nin donni kama ka sanga ni Kulubalila denbaya ye. Nin y'an ye an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ. Kosɛbɛ. Morikɛ dɔ ni o tɔgɔ ye ko Aruna. U bɛ k'ale wele ka na don ayiwa muso dɔ ka sibon na. Muso min ni a tɔgɔ dara ko Hawa. Kosɛbɛ. Morikɛ in wele kun tɛ dɔwɛrɛ i ka dɔn min ye Hawa ye a ka kunnafɛnw de tun kun wulen bɛɛ dɔw ko kunnafɛn don nka n'i ye kɛnɛmamɔgɔw ɲininka caman y'a jira k'a fɔ min ye Hawa ye ayiwa fa sumalen de bɛ a la kuma kelen-kelenninw na min ye a ka faw ye a ka jatew bɛ ɲaami a bolo wa min kɔni ye da ye n'a y'o sɔgɔ a yɛrɛ da la a tɛ ku cɛla ka don a kan a tɛ ku musola ka don a kan du kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen bɛ a ye k'a to yen fo ka taa suma n'a sumana kumani min na o kumana a yɛrɛ bɛ dayɛlɛ a yɛrɛ ye ni ka adamadenya kɛ ni mɔgɔw ye. Kosɛbɛ. Nin donni kama maa bɛ se k'a fɔ dɔ farala Hawa ka wuli ka jɔ kan u ye wele bila morikɛ dɔ ma ni o ye Aruna ye a ka na fɛn min ye Hawa ye ɛlɛ ni a ka na ni wusulanw ni nasiw ye a bɛ se k'o baaraw kɛ cogo min na jango Hawa bɛ se k'a hakili sɔrɔ murankɛ Fasiri Kaba b'a ka fɔ la n'o ye Yuba Konate a ko nin donni sɔgɔmada joona fɛ ko maa bɛ se k'a fɔ Hawa ka fɛnw kɔni wulen bɛ wa ko a kun sɛbɛkɔrɔ fariyanen kun don a donna ka datugu a yɛrɛ da la a ko ni min ye den o ka don ale kan cɛ ti don a kan muso ti don a kan datugu bɛ a da la kuma buruburu o bɛ so in kɔnɔ cogo min na kuma buruburu o bɛ so in kɔnɔ ten murankɛ n'i ye somɔgɔw yɛrɛ ɲininka somɔgɔw kɔni ye Hawa ka bana in kɔni ta ni k'a da mɔgɔ juguw kan min ye adamaden jugu ye min ye sigiɲɔgɔn jugu ye olu de kɛlen bɛ ka dabali juguya kɛ Hawa la nka maa minnu bɛ ni olu bɛ kɛnɛma caman kɔni ko Hawa ka bana in tɛ bolo nɔ ye dɛ nin kɔni u kan k'a lajɛ a kunkolo yanfan de fɛ Hawa ka bana in tɛ bolo nɔ ye murankɛ u taara ka taa nin morikɛ ne nɔfɛ k'a ka na Aruna nalen u ye bolo ɲɛsin da ma k'a fɔ Hawa bɛ nin so in de kɔnɔ maa min taara morikɛ nɔfɛ o ye Dirisa ye o ye Hawa yɛrɛ balimakɛ dɔ ye o taara ni ka taa morikɛ nɔfɛ tuma min na n'u nana ka n'u jɔ du kɔnɔ du kɛnɛ na Dirisa filɛ k'i bolo sin Hawa ka da ma datugulen don ko banabaatɔ bɛ so in de kɔnɔ a taara ɲɛfɔ morikɛ ye ni ɲɛfɔ cogo min ye banabaatɔ dɔ bɛ yen a ka kunnafɛnw bɛ ka a tɔɔrɔ murankɛ Dirisa ye da kɔngɔ ka da yɛlɛ da yɛlɛ yɔrɔ min na ani a tɔgɔ de morikɛ ka don si ma kɔrɔ a si ye morikɛ donnen a ɲɛ dalen bɛ Hawa sigilen kan a bɛ ka kuma mugu kɛ Dirisa o kɔni y'i jɔ da yanfan fɛ a bɛ n'a fɔ Dirisa sɔminnen don Dirisa ma sɔn ka don ka taa ɲɛfɛ ale kɔni ye morikɛ de to ye morikɛ donna ale y'i jɔ k'i kɛ ni da yɛrɛ tilenna ye an ka de girigara ale b'i yɛrɛ ta a kɛra i n'a fɔ min bɛ Dirisa kɔnɔ dɛ murankɛ o de kɛtɔ filɛ nin morikɛ min jɔ k'a ka kɔlɔsi labɔ wa murankɛ ni ka ayiwa arafu gɛlɛnw fɔli daminɛ a y'i to o de la Hawa wulila k'i jɔ morikɛ concentré bɛ a ma siran bawo n'a kɔni kɛra jinɛ fɛn o fɛn ye cɛw a bɛ kunbɛn bi jaa a b'o la kumani min na Hawa de filɛ k'i ɲuwari a y'a dɔn sisan kɔni morikɛ tɛ se ka taa k'ale da yanni da cɛ a giribasara ka da morikɛ ka da kɛ karaw k'a sogo maa fila da la ten Allahu Akbar murankɛ bɔ ko ɲɛ sa dɛ gangan
fato ni mori so kelen kɔnɔ da sɔgɔlen don seere kɔnɔ o yɛrɛ ta n'o ye Dirisa bɔra Dirisa bolila bisimila murankɛ a filɛ k'i ɲu morikɛ ka gulokiba kanda kɔrɔ a ko ne m'a fɔ maa kana don ka wa e tulo tɛ mɛnni kɛ dɛ n y'a faamu e na mɛ ne furakɛli de kama baasi tɛ murankɛ a ye morikɛ bugɔli daminɛ bolokuru sur bolokuru gulokiba kanda bɛ Hawa bolo a bɛ morikɛ tufa ka taa a bɛ morikɛ tarabaso murankɛ u ye sokɔnɔna bɛɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ jinɛ kɛlɛ a y'i t'o la a ye bere dɔ dalen ye duguma a ka sokɔnɔ ye Hawa filɛ k'i ɲu bere in kɔrɔ murankɛ ka bolokuru dabila pewu k'a dɔ kɛ bere labugɔli ye a bɛ morikɛ bugɔ cogo min na a bɛ morikɛ bugɔ ten sisan kɔni a fanga nana dɔgɔya a sɛgɛnna a ninakili nana degun a ye morikɛ bila morikɛ bilalen o furanjɛni kɔnɔ morikɛ ko i jɔ dɛ ni ne ma fɛɛrɛ tigɛ n yɛrɛ la ka n yɛrɛ tila ni fatɔ in bolo bi baaraw bɛna tiɲɛ n bolo a bɛ tiɲɛ dɛ murankɛ o kɛlen kumani min na morikɛ y'i bolo don ayiwa a ka gulokiba kɔnɔ ja o y'a sɔrɔ a wusulan dɔ tun b'a bolo a b'a kɔnɔ n'a nana n'o ye n'o kɔlɔsi ma ye kɛɲɛ kɛ o mana wusula a b'o kɛ tasuma na ka se ka kunkolo wusu a filɛ k'i bolo don a kun k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna gɛrɛ Hawa la ka wusula bɔ yɔrɔ min na k'a tɛgɛ fa o la murankɛ ni k'o firi Hawa ɲɛna wusula firile Hawa ɲɛna o kun tɛ jango a ka se ka hakilila suɲɛ a ka da tan ka bɔ wa o n'a ta bɛɛ a giribasara ka sin da ma k'a bi da gosi ka bɔ Hawa y'a ka gulokiba minɛ murankɛ k'a tufa ka na k'a bɛna morikɛ yɛrɛ ta a tɛgɛ ma morikɛ y'i fosi ni ka i kunkolo bɔ gulokiba kɔnɔ ka taa ka gulokiba to Hawa bolo ka da kɛ gabaw ni ka kɛnɛmana minɛ morikɛ kɛ ka dukɛnɛ minɛ a n'a ka ye kɛnɛma bulonda la si ma kɔrɔsi ayi si tɛ kɔrɔsi morikɛ bolila morikɛ selen kare kɔnɔ kumani min na butigi fɔlɔ min ni a sera o ma a donna ye ni ka babini kelen san kosɛbɛ k'o don a sen na bawo ani sabara min donna Hawa ayi n'o tɛ se ka bɔ o sabara tora ye a ka gulokiba tora ye kɔlɔsi fana tora ye o kɛlen kumani min na sa i ka dɔn fasirikɛ b'a ka fɔlɔ ye n'o ye Yuba Konate ka bɔ Zeniti Bale kɔnɔna na murankɛ morikɛ ye ni fɛɛrɛ min tigɛ nin ye n'a kɔni sera ka boli ka bɔ Hawa ko nin y'i to so kɔnɔ a ko ayi boli tɛ nin dilan bilen koyi e ni ne wa ayi fo lahara don sa fo ka taa diɲɛ wuli ne kɔni den ye k'e to yen e tɛ lafiya bilen abada fo ka taa diɲɛ wuli ne welela k'e kana maa furakɛ ayi a bi da nin kelen ma i ma foronto kɛ n ɲɛna n b'a ka so yɔrɔ dɔn ni n tilala ɲɛ koli la sisan n b'i faa nin kɔni ye kelen de ye ka guerre déclaration o tumana Hawa bɔr'o la ni ka t'i ɲɛ ko kɛnɛ ma bisimila fasirikɛ b'a ko u ye min kɛ so kɔnɔ ɲɔgɔn tarabasoli la n burankɛ k'a bɛ miniti 10 ani miniti 5 bɔ a b'o bɔ ninnu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ miniti 15 min kɔni ni o de bɛ sa ni bɛɛ bɛ se k'i hakili to o la morikɛ kɛlen ka sabara san kumani min na ka bɔ ka na ka segin ka na du kɔnɔ a kanangolo a ko kamalenni min dara ne nɔfɛ k'a bɛ mini o tɛ Dirisa ye nka a y'o fɔ k'a to bulon kɔnɔ dɛ a ma don a tɛ don ɲɛfɛ Dirisa nana ka n'i jɔ aw m'a fɔ ko kunnafɛ don munna an m'a fɔ ne ko fa de b'a la Dirisa ko ayi n terikɛ fatɔ tɛ dɛ nka kumani dɔw de la sa a ka jatew bi sɛbɛkɔrɔ ɲami ko n'o de fatɔ tɛ Dirisa ko morikɛ ko a ma ko min kɔni bɛ yen sisan ale ka kɔlɔsi kɔni tora yen u ka fɛɛrɛ kɛ ni u bɛ se k'ale ka kɔlɔsi la s'a ma cogo Dirisa y'i kɔ segin ka soda lajɛ ka n'a sɔrɔ Hawa sigi bɛ so kɔnɔ nka a ɲɛsin bɛ a ka da ma a ko morikɛ ma ko morikɛ ka taa fɔlɔ ko ni ko ɲɛmajɔra lala peut-être gulokiba ni kɔlɔsi b'a sɔrɔ yen gulokiba ni kɔlɔsi b'a sɔrɔ yen ja min ye Hawa yɛrɛ u ka du kɔrɔkɛ kɔrɔbalen dɔ bɛ yen maa bɛ se k'a fɔ n'o kɔni bɛ du kɔnɔ a ka ca Ala fɛ o de bɛ se ka Hawa fara ɲɔgɔn kan o kɔni nana fo fitiridaani de fɛ o nalen fitirida fɛ n'o donna so kɔnɔ n'u ye wale ɲɛfɔ u taara ni ka taa Hawa sigilen sumalen sɔrɔ u ka kɔrɔfɔ ɲɛfɔ a bɛ n'a fɔ ji kɛra Hawa ka mugu la yen Hawa fari sumana a seginna adamadenw cɛla ten fo ka taa se 20h ma murankɛ maa tɛ se ka don Hawa kan wa i tɛmɛntɔ hali ka nin ɲɛ kɛ k'a ka so kɔnɔ filɛ non a bɛ wuli fana kama kana sigi a la karamɔgɔkɛ ka erreur kɛra min ye Yuba Konate ka sɛbɛn don a tun b'an ka forokiya de don ka bɔ Zeniti Bale kɔnɔ murankɛ mori ni forokiya kɔni awɔ mais ni yɔrɔ sugu ninnu na i tɛ forokiya don ka taa o ta ye ni b'a dɔn wa a m'a fɔ ko surprise kɛra a la nka ko surprise kɛra a la an b'an ka forokiya don murankɛ komi waati tɔ ma ja ne bɛ dɔ ta n'an b'a fɔ mun ma ko nouveau réveil
nouveau réveil ye kuma dɔ fɔ hali bi an ka sɔrɔsilakaw ka kuma don o ye jumɛn ye an ka Russiw ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a fɔ ko ministre ka bila job dɔrɔn Russiw ka bila job a fɔ ten a ko confirmation mun bɛ Mali ni Wagner ka nali cɛ k'a ko k'a sabatira sa ko tiɲɛ don k'a bi kɛ k'a fɔ Burankɛ kalo tigɛ o samɛ bɛɛ na tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛɛ kɔfɛ n tɛ se k'o fɔ k'a fɔ ko Burankɛ kalo tigɛ ne m'a f'i ye ne m'a fɔ ko ne y'a f'i ye n ko ne y'a mɛn de da o ayi nouveau réveil mɔgɔw de y'a fɔ non ne kɔni y'a mɛn de da ayi Burankɛ fɛn caman bɛ yen a bɛnna an ka ɲɔgɔn ka buranya bonya a ɲɛna ayiwa hakɛto b'a la a ko Mali ni Wagner kan ka bolo di ɲɔgɔn ma min kɛ a sɛbɛntiyara a ko a sɛbɛntiyara a ko o ni mɔgɔw ka assemblée dɔ ɲɛma samedi tɛmɛnen septembre kalo tile 25 a ko Wagner bɛna Mali la ala dɔ ka sɔ sisira a ko k'a confirmera dɔ ka sɔ sisira u ka diplomate dɔ bɛ yen u ka diplomate min bɛ yen n'an b'a fɔ ko Sergei Wagner u yɛrɛ ka kuma u ka Ablaye Diop u ka Ablaye Diop a ko société privée min bɛ yen n'an b'a fɔ ko lakana privé ni yɛrɛ ye baara mɔgɔw ka sécurité a mun bɛ Russie la k'u ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a bɛ kɛ dɛrɛ a ko k'ale tɛ ko conséquence jumɛn b'a la ko conséquence t'a la o ko conséquence ye jumɛn ye ko Faransi ni Paris ani Amérique ka fugariya de y'a kɛ k'olu ma se ka terroriste kɛlɛ ka bɔ Sahel la o de y'a to ko nin ko in bɛna kɛ nin bɛɛ bɛ olu yɔrɔw da sa a y'a ɲɛfɔ ko cogo di ko Faransi ye mun kɛ ko Faransi ka fugariya ani Amérique ka fugariya n'u ma se ka sɔrɔsiw rebelles kɛlɛ ka bɔ nord la ko de y'a to u taara nin nɔfɛ ko da to Mali taara Wagner nɔfɛ wala a fɔ ko ɲɛna o da tun bɛ ka segin a kan parce que nin kuma in ka di ye sa hali n'i y'a fɔ siɲɛ saba haramu t'a la a ko ko bɛɛ kɔfɛ société russe min bɛ yen ni privé don ni lakana mɔgɔw ka yɛrɛ ca dɔ don n'a bɛ Russie la Wagner u ko k'olu ni Wagner ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma k'olu ka sira ko Russie État ka foyi t'a la ko a kɛra Russie bolola olu sɔrɔsi lakana ninnu olu ni Mali de ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ka foyi t'a la Russie jamana ka fɛn t'a la ko ka d'a kan Mali ye jamana ye Mali ta y'a yɛrɛ ye Mali ye jamana ye Mali ka légitimité b'a yɛrɛ bolo anw de ta y'an yɛrɛ mun ya anw de b'o kɛ nka k'a fɔ k'olu de dab'a la ko ka a ko jukɔrɔma dɔ bɛ k'a ko in dɛmɛ bɛ ka papier signer k'olu ka foyi t'o la ko o t'olu ka sira yɛrɛ ye nin ye Russie jamana ka kuma ye nin ye Russie jamana ka kuma ye a putere tɛ se olu ma ayi a banna ayi a ko parce que Mali est légitime mais après a ko cogoya wɛrɛ la olu kɔni bɛ ka Mali dɛmɛ o jumɛn ye olu ni Mali cɛ bɛnɲɔgɔnya de b'olu ni Mali cɛ bolodi ɲɔgɔnma de b'olu ni Mali cɛ ko olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko ka fɛn caman kɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ye jumɛn ye olu bɛ ka Mali dɛmɛ fɛn caman na wa tagalen ɲɛfɛ olu bɛna Mali dɛmɛ fɛn caman na o ye jumɛn ye u bɛna Mali dɛmɛ ni baarakɛminɛnw ye u bɛna Mali dɛmɛ ni technique baarakɛɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna formation kɛ Mali kunna Mali sɔrɔsiw kunna o fɛn caman bɛ olu ni Mali cɛ mais o kɔrɔ tɛ ko foyi olu ka u sen bɔ fɛn bɛɛ la o bɛ olu ni Mali cɛ o ye cadre de sécurité kɔnɔna ye mais ko wɛrɛ bɛ o kɔfɛ mun n'o si tɛ kelen k'olu bɛ fɛn caman kɛ pour que Mali ka jamana in ka se ka basigi bɛɛ ni kelenya ka se ka don jamana kɔnɔ o b'olu kɛ olu b'o kɛ Mali ye o kɔni fura t'o la Ablaye Diop ka kuma ale bɛ Serge Lavrov Ablaye Diop a ka kuma ayiwa i bɛ to nin na ni daji y'i sara yan a ma kɛ ɲɛna baasi tɛ an ka taa ɲɛfɛ a ko n burankɛ a ko Union européenne ka mɔgɔ dɔ bɛ yen a ko Joseph Borrell ko o ye mun fɔ a ko Mali bɛna impliquer baara ɲɔgɔnya mun don u ni ninnu ka cakɛ bonda ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'a bɛna gɛlɛyaba de don Mali ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ awɔ ni sira jumɛn ni sira jumɛn ni o kɛra Union européenne ni sɛmɔ Mali ka fɛn bɛɛ la wa o t'a sira belebeleba de ye wa o bɛna to tigɛ na hali ni to dɔrɔn tɛ fɛn caman tigɛ dɛ awɔ ko dɔw kɔrɔbɔli ka di sa ayiwa a y'a kɔrɔbɔ
ayi ne ma fɔ an ka kɛ dɛ ayi n burankɛ ayi n'aw ka kɔrɔbɔ n'a ka di a y'a fɛn min ka di i b'o kɔrɔbɔ de o a ka ɲi affaire étrangère russe ka kuma a ko k'olu ɲɛna k'a fɔ ko n'u ye bɛnɲɔgɔnya kɛ ni mouvement ninnu ye Russie ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ ko ka jɛ ka jamana in terroristes kɛlɛ ko o fɛnba ye kosɛbɛ ko olu ɲɛna ko o de ye hakilina ye o ye bilasirali ye olu ni Europe ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Sahel jamana mɔgɔw dɛmɛ terroriste kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ka se k'a kɛlɛ ko o ye fɛn belebele o bɛ sɔn ka ɲɛ ko mais k'a fɔ de ko anw de fɔlɔ nana jamana kɔnɔ wa ni a y'anw diya cogo min na an b'a kɛ ten anw de nana an b'a ka lakana sabati o bannen kɔfɛ an bɛna en plein milieu k'aw to kuma la ou bien k'aw to baara la k'aw cun ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale bolo ko o tɛ baara ɲuman ye o ye Lavrov ka kuma ye hali bi Russie jamana de ka kuma ye awɔ Russie jamana ka kuma de ye nin ye hali olu yɛrɛ dɔn ko Faransi y'a cun awɔ bon a kɔni a ko kɔni ko tɛ kuma ye dɛ ko o hakilina ninnu ko k'a fɔ k'olu fɔlɔ de nana ko Faransi ko k'olu fɔlɔ de nana jamana kɔnɔ dɛ an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan dɛ ko ka tila ka mɔgɔw bilasira o tɛ masala jɔlen ye ko o tɛ masala jɔlen ko vraiment ale bolo o tɛ koba ye a ma ɲɛ a ko tɛ tuguni a ko Moscou olu ni u ye mun fɔ sécurité la o ko k'olu bɛ dɔ wɛrɛ fɔ o ye jumɛn ye u b'a fɔ Faransi a n'a nɔfɛmɔgɔw ye Washington ani CEDEAO bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kɛlɛ kɛ nord in na jihadi kɛlɛ min bɛ yen an ka se k'a kɛlɛ ko o de ye fɛn ye u ka sɛbɛn dɔ fana bɛ yen n'an b'a fɔ ko agence Reuters u ko groupe Wagner ani autorité malien a ko c'est sûr que autorité malien k'u kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ ale m'a fɔ ko bolo bila ma kɛ sɛbɛn na nka ale kɔni bɛ sɔn ka Tomi sigi a kan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Wagner ni voilà ko dɔ kɛra vraiment ale bɛ se ka kala sigi mun kan a ko o bɛɛ kɔfɛ a ko certitude b'ale bolo a ko ministre de l'affaires étrangères mun bɛ Russie la Sergei Lavrov Union européenne mɔgɔw ka fɛn na a ko coopération Wagner ni Mali ko vraiment ko c'est pas possible quand même ko ayi ko ale kɔni sɔnna a ma o mais mun ye mɔgɔ wɛrɛ Lavrov ninnu sɔnna a ma o mais mun ye ONU mɔgɔw ye sa olu de bɛ ka gɛlɛya don a la sinon ne yɛrɛ ko ONU sa Union européenne olu de bɛ ka gɛlɛya don a la sinon Russie affaires étrangères ale ko Union ONU mɔgɔw ka lajɛrɛ senfɛ ale ko k'a bɛ se ka kɛ ko et puis k'a bɛna kɛ ko ale yɛrɛ kɔni hakilina la ko nin ko in kɔni ye ko bannen ye ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n'o ye Faransi ta ye ale fana kumana ale ko k'ale tɛ se k'a faamu ko bɛnɲɔgɔnya bɛ Mali ni Faransi cɛ ko Russie fana bɛ ka mun kɛ nin ye ko bon ko Russie bɛ ka gɛrɛ pays africains na pour que ka se ka fɛn caman hakilina caman de sɔrɔ ani ka fanga sɔrɔ Afrique ko nka olu tɛ foyi fɔ nka Mali bɛna accord mun signé ni Wagner ye a ko k'a bɛna problème ba don Mali ni a baarakɛɲɔgɔn partenaire tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye Jean-Yves Le Drian ka kuma ye a ko k'a bɛ Mali ni Russie jamana cɛ in bila fɛn na mise en garde la o bɛ fɔ ma bamanankan na cogo ɲama mise en ka kangari gɛlɛndaw ye wa fɛ sɛbɛ dɔ ka fisa kangari da ye k'a bɛna kabini kelen a bolo de filɛ nin ye kabini kelen a tɛgɛ in a b'a fɔ ten kabini kelen a ko Mali ale bɛ kangari da Mali mɔgɔ Mali autorité kabini kelen ani Russiw ka cɛ in mun ka kuma bɛ ka caya nin ye a ko a bɛ kangari de daw ye kabini kelen a ko ni Mali ye nin ko in kɛ ka coopération signé an ni fɛnw cɛ ka mercenaires wele kana a bɛ degunba de don anw ni olu cɛla la n'a dun ye degun don buranga a bɛ kɛ problème ye dɛ nin bɛɛ la n k'an bɛ poisson d'avril la kayi bɛɛ ka ko b'i bolo ayiwa a ko maintenant an kun tɛ sɛbɛla yɛrɛ ayiwa k'u y'a jateminɛ an kun tɛ sɛbɛ yɛrɛ la tulo kun don ayiwa k'a bɛ ka kɛ sa i n'a fɔ Mali a bɛ ka kɛ Mali bɛ ka kɛ fadenya jamana ye mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn sama jamana mun nɔfɛ i n'a fɔ Chine ni Russie bɛ Mali nɔfɛ cogo min na ka bɔ Faransi bolo a ko a bɛ ka kɛ tuguni i n'a fɔ Iran kɛra cogo min na Europe ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ ko olu vraiment o bɛ ka jateminɛ kɛ ko jamana in bɛ ka kɛ ɲɔgɔn sama jamana ye a ma s'o la ko olu de anw de coloniser an bɛ cogo min na an ka to an cogo la o y'a ɲuman ye ko yani latigɛ ye fɛn dɔ ye o ayiwa ko yani an kana kɛ Centrafrique ɲɔgɔn ye ko affaire à suivre a fɔ safurula ye Centrafrique denmisɛnw ɲuman o dajugu b'u tere la ko affaire à suivre ani a Diallo ka kuma ye nouveau réveil kɔnɔ n burankɛ n bɛ waati tɔ ta nka n tɛna caman fɔ a la n b'a kunni tigɛ ni Ala ye sini jira n na n b'a tɔ ni fɔ n'Ala sɔnna ma
l'indépendant mo ka sɛbɛnnen don Soma Sama don Fale Kulubali ale ka sɛbɛn don e ka dɔ sotarama dɔ kɔnɔ ka bɔ Arayida la ka taa Bako Jikɔrɔni jamana kɔnɔden 2 kelen Gambi jamana kɔnɔden ye a si bɛ san 60 kelen wɛrɛ bɛ o ye Senegal jamana kɔnɔden ye o si bɛ san 40 ani san 5 murankɛ ninnu de filɛ ka Ala minɛ ka 30 ndaraki ka bɔ cɛkɔrɔba dɔ kun sotarama kɔnɔ min si bɛ san 50 la wari suɲɛnen kɔfɛ u kɛlen k'u bolo don a kun ka 30 suɲɛ min ye Gambi jamana kɔnɔden ye wari dugura fa min fɛ y'a dɔn bon cɛkɔrɔba bɔra a kalama k'a ka wari tununa a jiginna yɔrɔ min o bɛna ni polisiw ye a ko polisiw ma paye k'a kana to nin sotarama in ka taa dɛ ne donna ni n ka 30 ye a kɔnɔ n jigin dɔ ɲɛ b'a la n ka 30 tɛngu u ye n ka poche tigɛ u ye jama bɛɛ fu ye murankɛ a ma sɔrɔ maakun ka labana ka fuyeli kɛ kokura a ma sɔrɔ maakun u kun bɛna siga cɛkɔrɔba la maa dɔ sɔrɔla polisi ninnu na minnu ɲɛ keguyara o ye sigana maa dɔw la u ye mɔgɔw lata mangoro jirisun dɔ kɔfɛ ka taa fuyeli daminɛ murankɛ 30 yera a bɛ ye a bɛ ye Gambien ja a bɛ ka 30 mɔndɔn ni k'a don a bubara furanjɛ la murankɛ o bɛ k'u ye 30 30 ka bɔ wa o bisaba ka ca ko murankɛ wa fila kurulen murankɛ wa ma yɛrɛ tɛ pita fɛrɛ murankɛ i ɲɛ bɛ so juguna mugu ka bon dɛ e b'a o fana tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ mɛ ni so ɲanzanfari ye don o fana tiɲɛ 30 dogo ka ko ye o fana tiɲɛ n'a bɔra ka bon kɛnɛ datugu an ka taa ayiwa murankɛ an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan si aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan